अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। इस टाइम हम पहुंचे हैं दाता दरबार। दाता दरबार की मरकज़ी तकरीब उर्स की जारी है 3 रोज़ा और आज उसका आखिरी रोज़ है। सेक्रेटरी औकाफ मेरे दाएं तरफ है और वज़ीर औकाफ मेरे बाएं तरफ है। इनसे आज पूछेंगे कि दाता साहब के तकरीबात में होते क्या हैं, उर्स क्या होता है, तसव्वुफ़ क्या है। इन तमाम सवालों का जवाबात लेंगे दोनों हज़रात से। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी साहब से पूछूँ, सेक्रेटरी साहब उर्स के जो 3 दिन थे इनकी मरकज़ी तकरीबात क्या क्या थी, और सिक्योरिटी के इंतज़ामात और बाकी इंतज़ामात पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ये उर्स की तकरीबात के मरकज़ी तकरीबात का। इसमें जो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो 977वां उर्स है हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, इसकी जो तकरीबात हैं वो 3 दिन के लिए होती हैं। तो ये 6, 7 और 8 अक्टूबर को थी। 6 तारीख पहली तारीख थी और आज लास्ट ये तकरीबात का दिन है। इस हवाले से जो है आज जो है वो खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। अभी इस वक्त जो नाज शरीफ की महफ़िल है वो हो रही है और खुसूसी दुआ का एहतमाम जो है वो रात 12 बजे ख़त्म शरीफ होगा और उसके बाद खुसूसी दुआ की जाएगी और जो रात 2:30 बजे तक जारी रहेगी। ठीक है। इंतज़ामात के हवाले से हमने 2 जो है इनोवेशन की हैं। एक तो ये मोबाइल जो टॉयलेट्स हैं उनको यहाँ पे जो है इंस्टॉल किया गया है पहले, क्योंकि ज़ायरीन को काफ़ी इस हवाले से मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा जो मज़ूर अफराद हैं और जो बुज़ुर्ग अशखास हैं उनके हवाले से शटल सर्विस जो है उसका भी एहतमाम किया गया है, ताकि उनको जो हमारा आउटर गार्डन है जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो अंदर नहीं आ सकती, वहाँ से दरबार शरीफ पे लाया जा सके। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी के इंतज़ामात का कल मिनिस्टर साहब के साथ हमने सारा राउंड किया था और हमारे 125 जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो औकाफ डिपार्टमेंट के ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो एक्सिलरी सपोर्ट है जो है पुलिस डिपार्टमेंट की, और उनके 400 से ज़्यादा जवान जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के वो भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं ताकि जो है आने जाने वालों की वो चेकिंग की जा सके। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर के साथ और जामिया तलाशी के साथ भी लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट उससे बचा जा सके। इसके अलावा जो ज़ायरीन हैं उनके लिए हर किस्म की सहूलियत जो है उनको फराहम करने के वाले से इंतज़ामात किए गए हैं ताकि किसी को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, और फैसिलिटेशन डेस्क भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को गाइडेंस भी फराहम की जा सके, और पब्लिक एड्रेस के सिस्टम के थ्रू लोगों को एलानात के ज़रिए आगाह भी किया जा रहा है। उसमें कोरोना के हवाले से भी पैगाम दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है जो उर्स की तकरीबात उसके हवाले से भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि इस वक्त कौन सी तकरीब चल रही है और आइंदा जो आर्ज में कौन सी तकरीब होनी है। सेक्रेटरी साहब ने बड़ा डिटेल से नाजरीन बताया। सैयदुल हसन शाह साहब वज़ीर औकाफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो उर्स हैं, ये जो दाता दरबार का उर्स 1000 साल से मनाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है कि लोग आज भी जो लोग दाता के ख़जाने लूटते आ रहे हैं, वो लोग जो इस बात को गलत, बुरा भला या बिदअत कहते हैं, उनके लिए क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदे तू मेरा ज़िक्र कर फिर मैं तेरा ज़िक्र करूँ। बंदे ने अपनी उम्र जितनी है 70 साल 80 साल ज़िक्र किया, तो अब अल्लाह ताला हमेशा के लिए उसका ज़िक्र फरमाते हैं, और फिर दुनिया चर्चा क्यों ना करे। ये हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 977वां सालाना उर्स मुबारक आज ये 3रा दिन है, और ये तकरीबात अपने उरूज पर हैं। अवामुन्नास के साथ साथ इसमें मशाइख और उलमाए किराम और जो सज्जादा नशी हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, और जो दाता दरबार मस्जिद में तकरीबात हो रही हैं मजहबी तौर पर, उनमें वो कुरान व हदीस के मुताबिक जो औलिया किराम की तालीमात हैं, जो हज़रत दाता गंज बख्श की तालीमात हैं, उनको लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और मीडिया वाले भी सवाब के यकीनी तौर पर मुस्तहिक हैं कि वो तालीमात इनके ज़रिए से दुनिया में फैल रही हैं और दुनिया तक पहुँच रही हैं, और ये ज़रूरी भी है इस दौर में कि अमन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से जो सबक उन्होंने दिए हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, आज क्या वजह है कि 1000 साल बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी आना बाइसे फ़ख्र समझते हैं कि उनकी क्या तालीमात हैं। मौजूदा दौर में हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको इन तालीमात पे ज़रूर गौर करने के लिए दरख्वास्त करूँगा। वो ज़रूर देखें
کہ یہ جو تصوف ہوتا ہے، یہ جو صوفیہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، یہ چونکہ تصوف جو ہے یہ راہ سلوک کی بنیاد ہے، اور اس میں انسان حقیقی طور پر تو مسافر ہے، لیکن ہم مقیم بن کے رہتے ہیں۔ مسافر کا رہنا اور طرح کا ہوتا ہے، مقیم کا رہنا اور طرح کا ہوتا ہے۔ مسافر غافل نہیں ہوتا، مقیم غافل ہوتا ہے، اس کو غفلت سوٹ کرتی ہے۔ تو جو مسافری والے طور طریقے اپنا لیتا ہے، یہی صوفیہ کا وہ سفر فقیری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب یہاں پہ لاہور میں تشریف لائے تو یہاں پہ غیر مسلموں کا چرچا تھا، غیر مسلم ہی تھے یہاں پہ، ان کی برکت سے ہی یہاں پہ اسلام پھیلا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کون سی تعلیمات تھی ان کی جن کی وجہ سے لوگوں کو انسپائر کیا اپنے دین، وہ دین جو ان کا دادا پردادا کا تھا اسے بدلے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا تعلیم؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ انہی کی تعلیمات کی برکت ہے، انہی کی خدمت نظر آ رہی ہے، انہی کا پیار نظر آ رہا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت جذبہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، ان کی قبروں کو بھی نہیں پتہ کہ کدھر ہے، لیکن یہ 1000 سال بعد بھی میرا خیال ہے کسی دنیا کے کسی بادشاہ کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے جو ان کی لیٹے ہوئے عزت ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ محبت پر مبنی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا ایک صحیح سورس ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ۔ تو وہ سنگت اور صحبت کی برکت ہے کہ ان کی سنگت، ان کے مزار کی سنگت کی اتنی برکت ہے کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی 40 دن ادھر بیٹھ کے گئی ہیں، اور پھر وہ ہستی جب ہندوستان میں داخل ہوتی ہے تو 90 لاکھ لوگوں کو دین اسلام سے مشرف کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنے والی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہو، دنیا تمہیں کیا دے گی؟ ایک کفن دے دے گی، اس کے علاوہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تو اس لیے بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اتنا سوچ لے کہ میں ایک قطرے سے بناؤں۔ تو یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اب تھوڑا سا سیاسی سوال کر لیتا ہوں آپ سے، روحانی تو ہو گئے، یہ بتائیے گا کہ عرس کے ایک تو آپ کو بڑا مبارک ہو کہ آپ کے محکمے نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کی ہے یہاں پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بہترین جا رہا ہے، اور دعا یہ ہے کہ یہ خیریت سے اختتام کو پہنچے۔ آپ یہ فرمائیے گا کیا کون سے ایسے نئے سٹیپ آپ نے انٹروڈیوس کروائے ہیں اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور ارینجمنٹ میں کیا نیا؟ جی سیکورٹی کے حوالے سے تو میں نے کہا تھا کہ ڈرون کیمروں کے ساتھ اس کی جو ہے نا سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے، اور چونکہ جو انسان کی جان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جان جو ہے اس کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے جو 25-30 محکمے اکٹھے ہوئے تھے اس دن، جس میں پولیس بھی تھی، جس میں ہر قسم کے وہ محکمے تھے اس عرس کے حوالے سے انتظامات کرنے کے لیے، تو ان سے یہی گزارش کی تھی کہ دادا صاحب ہر آنے والا زائر جو ہے وہ VIP ہے، اور یہ دادا صاحب کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ادب سے آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ شٹل سروسز کا بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس طرح محکمہ والوں نے پھر اس میں جو موبائل واش رومز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کی ہیں، اور جو 400 کے لگ بھگ ہے سیکورٹی والے جو اندر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر پولیس ہے، اور بڑی جانفشانی سے، بڑی محنت سے ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا لنگر بھی بڑا مشہور ہے، تو اس کے حوالے سے کیا؟ محکمہ اوقاف نے تو اس دفعہ 1 کروڑ روپے کے ساتھ بلکہ انہوں نے لنگر کا وہ مطلب پیش کیا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر 2 کروڑ بھی لگ جائیں، 3 بھی لگ جائیں لنگر کے لیے، تو محکمہ بالکل تیار رہے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مخیر حضرات بھی ہیں جو اپنے اپنے ایک ہدیتاً وہ پیش کر رہے ہیں، تو لنگر وافر ہے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے پیر سید سعید الحسن شاہ صوبائی وزیر اوقاف کی گفتگو جانی، سیکٹری اوقاف بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ نے جانی گفتگو ان کی کہ عرس مبارک کے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عرس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے روحانی اور کشفی معنی کیا آپ نے سارے جانے۔ اس وقت ہم موجود ہیں داتا دربار کے احاطے میں، جہاں میں دنیا بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں۔ بھائی کیا نام ہے؟
جی میرا نام قاری محمد کاشف مجدی ہے. قاری صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ جی گجرانوالہ سے. کیا کہیں گے آپ عرس کے موقع پہ؟ جی الحمدللہ جو نیت لے کے وہاں سے چلے تھے الحمدللہ وہ مراد پوری ہوئی ہے کہ جس طرح ہم جہاں آئے ہیں کہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پہ جو بھی بندہ سائل آتا ہے وہ اپنی مراد کو پوری لے کر جاتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیرا کامل کامل آرا رہنما. داتا صاحب کی کیا کرامات تھیں، کشف تھا، کیا روحانیت تھی، کوئی واقعہ یاد ہو آپ؟ جی جب جاتا حضور جہاں تشریف لائے دریائے راوی کے کنارے آ کر آپ نے ڈیرا لگایا تو رائے راجو جوگی تھا جو اکثر لوگ اس کو دودھ دیا کرتے تھے اپنی بھینسوں کا. جو دودھ نہیں تھا دیتا اس کے بھینس سے تھنوں سے خون آیا کرتا تھا. تو آپ نے ایک دن مائی گزری آپ نے فرمایا کہ دودھ مجھے آج پلا دو. تو مائی کہنے لگی کہ میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ رائے راجو کو میں نے دودھ نہ دیا تو میری اس کی بھینس سے خون آنے لگے گا میری بھینسوں سے. تو آپ نے فرمایا آج مجھے دودھ پلا کے دیکھو، دیکھنا خون آتا ہے یا دودھ آتا ہے. تو اس مائی صاحبہ نے جب آپ کو دودھ پیش کیا اپنے گھر میں واپس جاتی ہے تو جا کر دیکھا اس کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ سارے دودھ کے بھر گئے لیکن بھینس کے تھنوں سے دودھ ختم نہ ہوا. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اہل اللہ کی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ یہ وہ جماعت ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے راج کرتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں ان کی قبریں راج کرتی ہیں. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہاں مرادوں کے لیے آئے، ان کو سلام پیش کرنے آئے؟ میں نے جو بھی تمنا یہاں کی ہے، میں نے جب حفظ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے حفظ سٹارٹ کیا، میں نے دعا کی کہ میرے حفظ مکمل ہو تو میں جا کے وہاں حاضری دوں گا. تو میں حفظ بھی کر لیا. پھر میں نے میٹرک کے امتحان کی نیت کی، وہ بھی پورا ہوا. پھر میں نے ایم اے اسلامیات کیا، وہ بھی پورا ہوا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر قرات کا مقابلہ ہوا تھا. الحمدللہ پورے ڈویژن کے اندر پورے پاکستان کے اندر گجرانوالہ سب سے پہلے مجھے پہلی پوزیشن میں آیا تھا. تو یہ میرے لیے خوش بختی ہے کہ میں وہاں سے چلتا ہوں، جو بھی مراد لے کے جاتا ہوں پوری ہوتی ہے. لوگ مرادیں لے کے آتے ہیں، داتا سے مرادیں پوری کر رہے ہیں. کچھ اور بھی شہری ہیں. علامہ صاحب آپ فرمائیے گا کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ اور کیا عقیدت؟ داتا حضور کا فیض لینے آئے ہیں جی ہم. جی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ. آپ کیا کہیں گے اس کے موقع پہ؟ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ تھوڑا سا ادھر دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم یہاں پہ آئے ہیں ایک دل میں تمنا لے کے آئے ہیں ضلع شیخوپورہ سے، اور کام اسلام آباد میں کرتے ہیں. رات پوری سفر بھی کیا ہوا ہے اور دن کو بھی تھکاوٹ ہے، ابھی بھی رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. اور ایک جذبہ ہے، جوش ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ اولیاء کی پاس آنا ہی ایک صاحب برکت ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک دلی تمنا لے کے آئے ہیں، اللہ ہماری پوری فرمائے. ٹھیک ہے، منت لے کے آئے ہیں بس. سب کی منتیں مرادیں پوری کریں. کچھ اور بھی لوگ ہیں، کیا کہیں گے آپ بچے؟ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ ہم دادا صاحب یہاں فیض لینے ہیں. صرف فیض، دادا صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ہم یہاں صرف اور صرف ان کا فیض لینے ہیں. بچے بوڑھے جوان ہر طرح کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگ داتا کے فیض کی بات کر رہے ہیں، لوگ داتا کی دیوانگی کی بات کر رہے ہیں. داتا داتا کیوں کہا جاتا ہے علامہ صاحب؟ کیوں ہے داتا نے کیا؟ دادا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دادا صاحب کے جو ہے نا ان کا لنگر جب سے یہ حیات میں تھے تو چلتا تھا اور آج تک چلتا آ رہا ہے. لوگ پر کے جھولی لے کے جا رہے ہیں لیکن ختم ہونے کو نہیں ہو رہا. تو اس لیے دادا کہتے ہیں، داتا دیتا ہے اگر ایمان ہو تو. ایک اور شہری ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہیں گے آپ داتا کے عرس سے؟ بہت مہربانی آپ کی. میں یہ کروں گا کہ اصل سکون والی جو دنیا میں جو اصل جگہ ہے جہاں پر انسان کو جس قسم کا سکون جہاں کر ملتا ہے کہیں اور نہیں ہے. تو حقیقت میں یہی ہے، جو تعصف روحانیت جو بھی جتنا سکون ہے وہ یہیں ہے. اور ان کے آنے سے اسلام آیا ہے، ان کے آنے سے پہچان ہوئی ہے. اسلام تھا کیا ہے کیا، جو سمجھے گا اس کو پتہ لگے گا اسلام کیا ہے. ان کے بفیض ہو سکتا ہے اور ورنہ کچھ نہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے داتا صاحب کی روحانیت کی وجہ سے یہاں اسلام تو آیا ہی آیا، لیکن کون سی تعلیمات تھی ایسی جس کی وجہ سے اسلام ایسا پھیلا کہ سارے لاہور کے اب یہ سارا خطہ انڈیا کا بھی یہاں پہ لاکھوں لوگ مسلمان؟ بالکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہر طرح کا وہ کام کیا جس کو دیکھ کے لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. صبر، شکر، قربانی، ہر طرح کا انہوں نے درس دیا. غیر مسلم ہر طرح کے لوگ آج داتا داتا کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ بھئی انہوں نے جو دکھایا ہے وہ سچ تھا، باقی سب باطل ہے.
شہریوں کے خوبصورت جذبات آپ سن پا رہے ہیں. کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ میں میلسی سے آیا ہوں. میلسی سے آئے ہیں جی. پنجاب کے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بس میں نے اللہ کا شکر ہے کہ پہلی بار آیا ہوں. پہلے سنتا تھا داتا گنج بخش فیض عالم کا عرس بھی ہوتا ہے, وہاں بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں. جب میں پہلے آیا ہوں یہاں تو مجھے بہت سکون آیا ہے. میں نے صبح کی نماز بھی یہیں ادا کی ہے اور سلام بھی بھرا ہے. پھر میں کام پہ گیا ہوں لیکن مجھے بہت سکون آیا ہے. آج رات میں نے کہا کہ آج پھر بھی جاؤں گا. آج میں آؤں مجھے بہت سکون ہے. اتنی مجمع اور عوام دیکھ کر, اتنی عوام کہیں بھی نہیں ہوتی کہیں دربار پہ. جو دربار اس دربار کے اندر داتا گنج بخش فیض عالم کے دربار پہ جو رش ہے. بے شک داتا کا فیض ہے اور داتا کا ہی کرم ہے. یہاں پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں اور ہر کسی کو فیض مل رہا ہے. یہاں پہ لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے اس ٹائم داتا گنج بخش کے عرس پہ. لوگ داتا کر رہے ہیں. فیض عالم کا یہ عرس چل رہا ہے. اپنی اپنی منتیں مرادیں لوگ پا رہے ہیں. اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں. جی بھائی کہاں سے ہیں؟ جی ہم کوٹ عبد المالک سے ہیں. کوٹ عبد المالک سے ہیں. کوٹ عبد المالک سے آئے ہیں. لاہور کے گرد و نواح سے بھی لوگ یہاں کثیر تعداد میں آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں جی یہاں؟ یہ دعا حاضری کرنے کے آئے ہیں. کیا دعا مانگیں گے آپ؟ دعا یہی مانگیں گے کہ ہماری مشکلات جو آسان ہو جائیں. مشکلات آسان ہوں, یہ دعائیں لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں. آپ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ ہم لاہور میں ہی رہتے تھے, اب ہم گجراں والے چلے گئے ہیں. گجراں والے سے میں آیا. یہ در پر جو بھی مانگتے ہیں ملتا ہے. میرا یقین تو یہ ہے. میرے پاس ایک بہن سی, میں نے کہا اگلی دفعہ ڈبل ہو جائیں, ٹرپل ہو جائیں. 20 25 30 بہنسیں ہوگی. پھر ریرا نہیں تھا, میں نے کہا ریرا یاد آتا اگلی دفعہ میں دودھ لے کے آؤں تو اپنے ریرے پہ آؤں. تو پھر میں اگلی دفعہ واقعی حقیقت میں میلے سے کافی عرصے پہلے میں نے ریرا لے لیا اور پھر میں یہاں آیا, میں نے دیکھ دی. میرا یقین یہ ہے اس در سے جو بھی مانگو گے نا, میری مراد کبھی بھی خالی نہیں گئی ہے. یہ داتا کے در سے جو بھی مانگتا ہے نا سچے دل سے, اس کی مراد پوری ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ناظرین جیسے دودھ کی سبیل ایک بڑی مشہور ہے, لوگ دودھ لے کے آتے ہیں. اسی طرح گجر یا دوسرے علاقے کے لوگ جو جن کو ریڑے رکھنے کا شوق ہے, ریڑوں کی بھی بہت بڑی تعداد ایک داتا صاحب آتی ہے. کچھ اور بھی ظاہر ہمارے ساتھ ہیں. بھائی جان کہاں سے آئے ہیں؟ فیصلہ آباد سے بھائی جان. ماشاءاللہ فیصلہ آباد سے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ داتا کو کیا نذرانہ عقیدت کیا؟ داتا صاحب کی دربار میں حاضری دی ہے, سلام کیا ہے. باقی اللہ کے نام یافتہ بندے کا یہ دربار ہے. اللہ کے نام یافتہ بندے کا دربار الحمدللہ. انشاءاللہ اپنی عقیدت مند لوگ آتے ہیں, اپنی جو بات اللہ ریکویسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ داتا صاحب سفارش کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ لوگوں کے عقائد ہیں کہ داتا صاحب سفارش کرتے ہیں اور اللہ قبول کرتا ہے. بے شک اللہ نہیں کرنا. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. داتا حضور یہاں یقیناً لوگوں کے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جو بھی آرزویں لے کے آتے ہیں یقیناً داتا صاحب سنتے بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو مقبول بھی کرواتے ہیں. تو میں بھی فیصل آباد سمندری سے آیا ہوں, یہی ارادہ لے کے آیا ہوں, یہی نیت لے کے آیا ہوں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما. ماشاءاللہ. یہ جذبہ مسلمانوں کا جو صوفیہ نے یہاں پہ پروان چڑھایا, ان کو آپ سن پا رہے ہیں کہ آج بھی 1000 سال ہونے کو ہے اور لوگ داتا کر رہے ہیں. ابھی میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں لیکن ملوں گا آپ کو ڈی جی اوقاف کے ساتھ. ان سے جانیں گے, بہت ہی اہم گفتگو ان سے کریں گے عرس کے حوالے سے کہ عرس کیا ہے, عرس کہتے کسے ہیں, کیوں منایا جاتا ہے اور داتا صاحب کی تعلیمات ہے کیا. ہمارے ساتھ رہیے. جی داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم ڈی جی اوقاف صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے, عرس ہے کیا, عرس کی ڈیفینیشن کیا ہے. باقی اور بھی سوالات ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ عرس میلے ٹھیلے کیوں منائے جاتے ہیں. ڈی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ عرس کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ عرس کا معنی تو ظاہر ہے عروسی. آپ بھی یہ جو لکھتے ہیں کارڈوں پر بھی ہمارے یہاں کسی دور میں لکھا جاتا تھا. تو یہ تو اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ خوشی کا ہے اور مسرت کا ہے. آپ نے جو اس کے ساتھ بریکٹ کیا ہے میلے ٹھیلے کو, میلے ٹھیلا ذرا ڈفرینٹ چیز ہے. وہ ہماری یہاں کی ایک کلچرڈ چیز ہے جو ہماری ثقافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو عرس ہے اس کی ایک ریلیجس سگنیفیکینس ہے. اور اگر اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو آج حضرت داتا گنج بخش کا 977واں
पौने 1000 साल और 30 साल उन्होंने यहाँ क़याम किया, गोया 1000 साल हो गया उन्होंने। और 1000 साल कब जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये तो बिल्कुल एक गुमनाम ख़ित्ता था, और गवाले, दूध फरोश, ये इस तरह के लोग होते थे यहाँ पे। तो उस वक्त हज़रत दाता गंज बख्श की यहाँ जो तशरीफ़ आवरी और आमद हुई, फिर उन्होंने यहाँ पे जो दीन की और इस्लाम की जो शमा फ़िरोज़ा की, अल्लाह ताला की वहदानियत का जो पैगाम यहाँ लेके आए, जिसके सबब यहाँ इस्लाम की दावत पहुँची। अगर आप ना आते तो ये जुल्मत कदा था, यहाँ कुफ्र की तारीकियाँ थीं, उनकी यहाँ आमद और फिर यहाँ जो नस्लें फिर मुसलमान हुईं। आप बड़ी, आपकी आवाज़ बात काट रहा हूँ सॉरी इसके लिए, आप बड़ी रूहानी गुफ्तगू फरमाते हैं, अक्सर चैनल पे आपको देखा हमने। ये फरमाइएगा कि दाता साहब के रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात क्या थे कि जिसकी वजह से एक वली कामिल को वो शेर बोलना पड़ा, जिसकी वजह से आज वो पूरी दुनिया में मिसरा या वो शेर मकबूल आम हैं। आपको क्या लगता है उनकी तालीमात में रूहानी तसव्वुफ़ का जो उनका मैदान था उसमें इतने रिच थे कि औलिया यहाँ पे आके उनके दर के सवाली बनते हैं? आप क्या समझते हैं उनकी रूहानी तालीमात क्या थी इसकी? ये ज़ाहिर है आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी शख्सियत जब हिंदुस्तान में एंटर हुई तो पहले उन्होंने इस खित्ते के जो बादशाह हैं, शहनशाह हैं, सुल्तान हैं, उनके पास वो चिल्लाकश हुए, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया, और फिर वो शोर आफाक शेर कहा जिसकी जगमगाहटें जो हैं वो क़यामत तक किसी तरह जारी रहेंगी। और आप अज़ ख़ुद जो हैं, जो हज़रत दाता गंज बख्श हैं, उनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो यहाँ का समाजी इनकलाब है। आप जानते हैं कि यहाँ की जो एक हिंदू कल्चर था उसमें तबकाती तकसीम थी, उसमें ब्राह्मण था, वेश था, खश्तरी था और शूदर था, और शूदर और ब्राह्मण इनका तो आपस में कोई मैच ही नहीं है। और इसी तरह यहाँ ब्राह्मण वेद पढ़ता था, और अगर वेद यानी उनकी जो उनके मुताबिक उनकी इल्हामी या मजहबी किताब के जो बोल अगर शूदर के कान में पड़ जाएं तो उसके कान में शीशा, और अगर उसकी ज़ुबान पे आ जाएं तो उसकी ज़ुबान काट दी जाए। ये महज कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये बाकायदा जो उनका लिखा पढ़ा कानून था ये उसके अंदर है। हज़रत दाता गंज बख्श या आपके जो सूफिया यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले यहाँ का जो पिसा हुआ ये मज़लूम तबका था उनको हिम्मत कराई दी और उनको तकरीम आदमियत और शर्फ़ इंसानियत के एज़ाज़ से मुतसिफ़ किया। सूफिया की जो खानकाहें हैं, इन ये बुनियादी तौर पर इनका ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा नुमाया है कि इन्होंने जो दस्तरखान अपनी खानका में आरास्ता किए उसमें बिला तखसीस अमीर गरीब और कोई किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ तक कि जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इकट्ठे बैठे खाना खाएं। और उन्होंने यहाँ का जो मज़लूम तबका था उसको दीन और इस्लाम के ज़रिए ताकत बख्शी, और फिर ये यहाँ का एक इतना बड़ा जो समाजी इनकलाब था वो रूनुमा हुआ। और आज उसी एक इनकलाब के सबब फिर यहाँ ये ख़ित्ता पाकिस्तान का जो है ये मार्ज़ अमल में आया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप सुरखैल हैं यहाँ पे सूफिया के, और यहाँ पर बिलखसूस आपने जो कश्फुल महजूब तहरीर की, ये मुस्लिम तख्लीकी फ़िक्र का नुक्ता आगाज़ है। और आपकी किताब फ़ारसी में थी बुनियादी तौर पर, ये उम्महात कुतुब तसव्वुफ़ जो तसव्वुफ़ के बेसिक सोर्सेज हैं उसमें है, और ये एक मुकम्मल निज़ाम फ़िक्र व अमल है। और इसका 1911 में कैम्ब्रिज के जो उस्ताद थे निकलसन, उन्होंने तर्जुमा किया, और फिर उसके बाद दुनिया की सारी ज़ुबानों में इसके तराजुम हो चुके हैं। और वो जिस कदर शरीयत की किताब है उसी तरह अकायद की किताब है, तसव्वुफ़ की किताब। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपकी शख्सियत बहुत हमागीर थी, और जिस मबसूत अंदाज़ में इकबाल ने उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया और उनको कहा कि पासबान इज़्ज़त उम्मुल किताब, कि आप आयात बय्यिनात अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनकी हिफाजत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर कहा कि बंदहाए को सार आसां गुज़ीख्त दर ज़मीन हिंद तुख़ में सजदा रीख, कि वो संगलाक पहाड़ों को अबूर करते हुए इस सरज़मीन पर आए, और फिर उन्होंने यहाँ पर अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस्लाम की सदाकत का बीज बोया। और वो बीज जो था वो अल्टीमेटली एक तानावर दरख्त बना, और फिर उसकी छाँव जो है वो पूरे हिंदुस्तान तक फैली। और मैं समझता हूँ कि उसी दरख्त के जो मुख्तलिफ जो वहाँ पर बरगुबार आए, उन्हीं में हमारी उम्मत और कौम के बहुत से लीडर थे, और शायद अल्लामा इकबाल और कायद आज़म भी उन्हीं में से एक थे। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान हमें अता हुआ। ये सब 1000 साल होने को है, तो इन बुज़ुर्गों को ये क्या वजह है कि लोग आज भी उसी तरह
दिलों में प्यार मोहब्बत और अपना अपना अखलास खलूस भर के यहाँ पे कोई नाचता आता है, कोई अपने अकीदत नजराने लेके आता है, क्या वजह है कि इनको याद किया जाता है आज भी आपके? एक तो ज़ाहिर है उनका एहसान है इस ख़ित्ते पर कि लोग मुसलमान आज इन लोगों की वजह से, ठीक है। दूसरा, इन्होंने यहाँ के पिसे हुए गरीब और पसमानदा तबकों को इज़्ज़त, एज़ाज़ और वक़ार बख्शा। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर अनारकली में कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, शायद मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं। बर्रे सगीर के अंदर जो पहली मुस्लिम हुकूमत बनी है वो उसका वो हुक्मरान था। और इसी दरिया के दूसरी तरफ जहांगीर भी है और फिर नूरजहाँ भी है। मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग कब उसके मज़ार पर गए, तो और उसने तो अपने जीते जी कह दिया था कि बर मज़ारे मैं गरीबा न चरागे न गुले, नए परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि जो उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, जो उन्होंने दीन की खिदमत की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर अल्लाह के लिए लगाई। तो अल्लाह कहता है कि फिर जब जो मुझे याद करता है मैं फिर उसे याद करता हूँ। हज़रत बाबा फ़रीद से किसी ने कहा था कि क्या बात है जो आप बात कहते हैं वो वैसी हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा था कि 40 साल इस मर्द फ़रीद ने वो किया जो उसने कहा। अब कभी कभी ऐसा होता है जो मैं कहता हूँ वो वैसे कर देते हैं। तो ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में सर्फ की। ज़ाहिर है वो हुजवेर से आए थे, बाटी के रहने वाले तो नहीं थे, लेकिन लाहौर वालों ने उनके साथ जिस तरह मोहब्बत की और जिस तरह उन्होंने लाहौर वालों से मोहब्बत की, ये मुझे तारीख़ इंसानियत में सूफिया और सुलहा की जमात में दुनिया के किसी खित्ते में मुझे इसकी और कोई मिसाल नहीं नज़र आती। कुछ आपने भी तसानीफ़ की हैं और इसका एक कोई आपकी भी तसनीफ़ आई है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। वो असल में ये होता है कि जब किसी भी इवेंट पर किसी की खुशी में शामिल हों तो फिर उसकी बारगाह में कोई नज़र न्याज पेश की जाती है। तो वो तसनीफ़ कोई ऐसी नहीं है, बस अपनी एक अकीदत और इरादत का इजहार है। तो वो उर्स के मौका पर जिस तरह हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ साहिब फ़िक्र फ़न कोई ना कोई अहतमाम करते हैं कि उनकी बारगाह में कोई चीज़ पेश की जाए, तो हम भी कोई छोटा मोटा अहतमाम करते हैं। वो उनके शायान शान यकीनन नहीं है, सिर्फ ये है कि वहाँ अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए। जी नाज़रीन, आपने DG औकाफ़ की गुफ्तगू मुलाज़ा की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पीर नाज़िम हुसैन शाह साहब, इंटरफेथ हारमनी पे इनकी बहुत सारी खिदमात हैं, चेयरमैन हैं उनके। उनसे जानते हैं दाता साहब के उर्स के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं और क्या पैगाम हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, आपने कुछ लम्हात जो नेकी के गुज़र रहे हैं मुझे मौका दिया बोलने का। हज़रत दाता अली हजवेरी का 977वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। ये आपको तो मुझसे ज़्यादा इल्म है कि दुनिया में जो इस्लाम फैला है वो औलिया इकराम का मरहून मिन्नत है। बेशक अगर हम गरीब नवाज़ को देखें तो हिंदुस्तान में लाखों मुरीद आपने जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग थे उनको मुसलमान किया। और इसी तरह फिर दाता अली हजवेरी साहब ने लाहौर में अपना मस्कन बनाया, क्योंकि अल्लाह का वली बग़ैर इज़्ज़न के, बग़ैर हुक्म के अपनी जगह नहीं बनाता। तो जब ये आए हैं तो हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी यहाँ मौजूद थे, हज़रत पीर मक्की यहाँ मौजूद थे, मगर जब आप आए तो उनकी रहलत हुई और आपने यहाँ मस्कत डेरा लगाया। और यहाँ आपके बहुत से मौज़ात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस वक़्त ये जो ग्वाले आपके पास आए कि वहाँ कोई हिंदू जादूगर थे जिन्होंने जादू के ज़रिए उनके दूध में बंदिश लगाई थी। सरकार ने दुआ की तो वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज तक जितनी भी गुज्जर बरादरी है वो हज़ारों मन दूध का आके नजराना देते हैं। इसी तरह और भी इनके लाजवाल मौज़ात है, इनकी किताब पढ़ें, इनके मौज़ात पढ़ें, इनकी तहरीरें पढ़ें और पता लगता है कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली आके चिलाकशी करते हैं और 40 दिन यहाँ बैठते हैं, तो उस वली का आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ बाबा फरीद जैसे चिलाकश यहाँ मौजूद होते हैं तो उनके फैज़ क्या। और दाता की नगरी में आज जिन खराफात से हम बचे हुए हैं ये दाता का एक है, ये दाता का फैज़ है। और इसीलिए कहा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा,
ना कसारा पीर कामिल काम ला रहा है। मैं 10 साल से सरकार की मजहबी कमेटी अमूर मजहबिया कमेटी का मेंबर भी हूँ, पीपी के दौर में भी, नून के दौर में भी, अब भी इसका मेंबर हूँ। और जो लुत्फ़ व करम और जो नायात यहाँ मिलती हैं, मैं कल एक वफ़द लेके गवर्नर पंजाब को मिला था जिसमें 40 से ज़्यादा पीरान अज़ाम थे। गवर्नर साहब बहुत खुश हुए और कहने लगे मैंने ये बात कभी नहीं कही, मैं 8-10 साल पहले यहाँ लाहौर में आया तो जब मैं दाता हजूर के मज़ार से गुज़रा तो मेरे दिल में एक कशिश हुई, मैंने आके सलाम किया और वहाँ मुझे किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम गवर्नर पंजाब हो गए। और मेरा ज़हन में भी नहीं था, सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं बरतानिया में था। तो कहने लगे 6 माह बाद ये मौका मुझे मिल गया और ये दाता अली अजमेरी की। और उन्होंने कहा ये बात मैं कभी किसी को बताता नहीं, आज मैं देख रहा हूँ मशाइख को, पीरान निज़ाम को, और मैं ये बात कहता हूँ। तो अल्लाह ताला औलिया कराम के फैज़ से हम सब को हमनार करे, सदका अहले बैत के हमारे और जितने भी हाज़रीन आए हैं उनकी दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी ख़ताएं माफ़ फरमाए। जी नाज़रीन, आपने पीर नाज़िम हुसैन शाह की गुफ्तगू जानी। हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ इस टाइम बड़े मसरूफ़ शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला है। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार बड़ी मुबारक के भी मुस्तहिक हैं कि बड़ी जाँफशानी से काम कर रहे हैं। और सारी एक हरार की टीम की तो लगी होती है, लेकिन जो उस जगह का असल मालिक होता है ना, जिसको रब ने वो इज़्ज़त अता की होती है, असल ड्यूटी उसी की है। तो खालिद महमूद संधू साहब, एक तो आपको बहुत मुबारक हो कि ये अल्लाह करे ये जो दिन बाकी रह गया दुआ का टाइम दादा साहब के उर्स का, वो भी पाए तकमील को पहुँचे। क्या क्या इंतज़ामात थे, किन किन मराहल से गुज़रे, अब ये दिन आपको नसीब हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अभी तक का जो टाइम है बहुत खुश उसलूबी से गुज़रा है जी। और दूसरी बात आपने मालिक की तो मालिक तो आपको पता है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इधर जो है दादा साहब की मलकियत है। हम तो खादिम हैं यहाँ पे, तो हम कोशिश हमने अपना हिस्सा डालने की है कि जितनी भी हम खिदमत कर सकें, पब्लिक फैसिलिटी के हवाले से हो, पब्लिक सिक्योरिटी के हवाले से हो, हमने कोशिश की है कि पहले से ज़रा बेहतर तरीके से सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों, लोगों को सहूलतें मिलें। तो अब तक क्या जो फ़ीडबैक है आप मीडिया की तरफ से, जनरल पब्लिक की तरफ से, वो बहुत इंकरेजिंग है, बड़ा हौसला अफजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक जो चीज़ें हैं वो स्मूथली चल रही हैं। अब हमारा जो बड़ा ज़ाहिर है इवेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स आपको पता है वो इख्तितामी दुआ होती है, जिसमें लाखों लोग होते हैं, ना सिर्फ दरबार के हाते के अंदर बल्कि आपको पता है उधर से हम सेक्रेटेरिएट से लेके मीनार पाकिस्तान तक लोग ही लोग होते हैं। तो 3 से 4 लाख तक हम, ये मे बी मोर देन डैट, 5 लाख लोग जो हैं इस दुआ में शरीक होते हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, बस उसके लिए दुआ करेंगे वो हमारा खैर वाफियत से इंशाल्लाह वो खैर वाफियत से गुजरेगा। जिस तरह से आपने कर्ज दिखाई, मेहनत दिखाई और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। और आपको यकीनन ये दाता साहब का फैज़ करम भी होगा जो आप पे ऊपर निशावर इस टाइम हो रहा है, बिल्कुल होगा। ये बताइएगा कि दरबार शरीफ की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसको मैनेज करना और सिक्योरिटी कैमरास को मॉनिटर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। तो अभी तक किस तरह से इस सारे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया? जी हमारे पास 133 सिक्योरिटी कैमरा से सीसीटीवी, जिनका एक कंट्रोल रूम है और बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी हम मॉनिटरिंग करते रहे हैं। एक एक जो मूवमेंट है लोगों की वो उसको हमने मॉनिटर किया है। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है जिसके मोर देन 100 जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारी इंटरनल जो है, तो उनको वाज़ेह डायरेक्शन थी कि उनको जो मैंने ड्यूटीज़ असाइन की थी, बेशक एक कॉर्नर ही असाइन किया था, तो मैंने कहा था जी आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है बेशक 10 फुट का फासला है आपका, तो उसमें कोई शॉपर, मशकूक बैग या कोई मशकूक शख्स या ऐसी कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी है उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह ग्रास रूट लेवल पे जाके, यूनिट लेवल पे जाके मैंने जब ड्यूटीज़ लगाई हैं तो उसके असरात अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेहतर हुए हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल को पता था कि जी मेरी ये ड्यूटी है। तो ओवरऑल कलेक्टिव मेरी टीम भी मेरे साथ थी, मेरे मैनेजर साहबान मेरे साथ थे, मेरे ऊपर मेरे मिनिस्टर साहब का और सेक्रेटरी साहब का ट्रस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट था, जिसकी बदौलत ये अभी मैं बेहतर मैनेज कर सका हूँ माशाल्लाह। सन साहब, दाता साहब के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो लंगर भी है, तो लंगर की क्या पोजीशन रही है? लंगर जी माशाल्लाह वाफर मकदार में है। अभी भी आप मैं बाहर आप निकलें तो आपको नज़र आएगा जो वो लोग बाल्टों के बाल्टे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और लोग
माशाल्लाह लंगर बन भी बहुत रहा है, लोग इस्तेमाल भी शौक़ से अपने अकीदत से सादत समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब महकमा औक़ाफ़ ने भी अपना तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद का लंगर तैयार किया, बाकी जो मुखय्यर हज़रात हैं उन्होंने करोड़ों रुपए का लंगर तैयार किया और अभी तक मुसलसल चल रहा है। बहुत सारे लोग थे जो लाइनों में थे, जी हमें लंगर के लिए जगह दें, लेकिन जितनी ज़ाहिर है हमारे पास जगह अवेलेबल थी हमने सारी उन सबको अकोमोडेट किया है। बिल्कुल ठीक है। आवाम के लिए आखिरी सवाल संधू साहब आपसे ये फरमाइएगा कि इतना बड़ा इवेंट कवर करना और जिसमें लोगों के अगर लाख लोग हैं तो 2 लाख जूते भी आने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए कैसे मैनेज किया और यहाँ पे कोई कम तो नहीं चीज़ें हुई, कोई ऐसी शिकायत तो नहीं आई? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैस लेवल पे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली कि कुछ चीज़ कम है। ज़ाहिर है इतना बड़ा जैसे आप खुद कह रहे हैं इवेंट है तो कोई ना कोई चीज़ें बाज़ दफ़ा को कमी कोताही रह जाती है, उसको हम जैसे कहते हैं लेसन लर्नड कहते हैं उसको हम। तो इस दफ़ा का जो लेसन लर्नड है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह काम आएंगे। अभी तक कोई ऐसी मैस लेवल पे कोई नहीं आई, सिवाय इसके कि जो बाहर के जो लोग हैं जो आ रहे थे उनको आने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि बाहर सिक्योरिटी के बहुत सख्त थे। उसकी वजह आपको पता है चहलम भी था और उसके साथ कुछ रैलीज़ भी थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा सख्त थी। तो आम ज़ायरीन को आने में थोड़ी दिक्कत थी। उसके लिए हमने इस दफ़ा जो इनोवेशन की थी वो ये की थी कि हमने उनको शटल सर्विस दी थी। हमने अपनी गाड़ियाँ कुछ डेडिकेट की थी कि ताकि वो उनको लेके आएँ और जो बूढ़े और मजदूर अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा न चलना पड़े। और इसी तरह ये आपको पता है कि ये इस तरह का इवेंट जो होता है उसमें इस तरह की जब मैस मैनेजमेंट होती है, बहुत बड़ी 4-5 लोगों को मैनेज करना होता है, तो उसमें 1-2 छोटी मोटी शिकायत हैं उसको मेरे ख्याल में इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम करना चाहिए। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। नाज़रीन, आपने एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।